अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं जियो पल्स न्यूज़ 67। जियो पल्स न्यूज़ 67 के नाज़रीन कराम को खुश आमदीद। आज हम आपको एक अहम खबर बताएंगे अमेरिका की तरफ से पाकिस्तानी अदारों पर पाबंदियों के बारे में। अमेरिका ने पाकिस्तानी अदारों पर पाबंदियां आयद की हैं, जिसके ऊपर इस्लामाबाद की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है। उस रद्द-ए-अमल में बताया गया है कि पाकिस्तानी अदारों पर अमेरिकी पाबंदियां और इस्लामाबाद का जो रद्द-ए-अमल है, और पाकिस्तान ने अमेरिकी पाबंदियों को मुतसाबाना और बदकिस्मती पर मुंबा करार दिया है। अमेरिका ने जौहरी हथियारों से लैस लॉन्ग रेंज मिसाइल बैलिस्टिक प्रोग्राम से मुंसलिक सरकारी दफाई अदारा और 3 निजी कंपनियों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा है कि वो जौहरी हथियारों से लैस पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक नई पाबंदियां आयद कर रहा है। उनमें से इस प्रोग्राम की निगरानी करने वाले सरकारी दफाई एजेंसी नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स NDC और 3 निगर निजी कंपनियां भी शामिल हैं। जिन 3 निजी तजारती अदारों पर पाबंदी आयद की गई है, उनमें एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स और रॉक साइड्स इंटरप्राइजेज शामिल हैं। इन कंपनियों पर NDC के साथ साजो सामान हासिल करने में ताआवुन करने का इल्ज़ाम है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने एक बयान में कहा कि ये इक़दामात नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स और 3 कंपनियों पर एक एग्जेक्टिव आर्डर के तहत आयद किए गए हैं, जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी तस्सील के ज़राए को हदफ बनाते हैं। पाबंदियों का हदफ बनाने वाले अदारों को के अमेरिका में मौजूद असासे मुंजमद हो जाते हैं और अमेरिकियों को उनके साथ लेन देन और कारोबार की इजाज़त नहीं होती है। अमेरिका का ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अक्टूबर में अमेरिकी महकमा खारजा तजारत के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी BIS ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत करने वाली 16 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया था। इससे पहले सितंबर में चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट और मतअद्दद कंपनियों पर पाकिस्तान के जौहरी मिसाइल प्रोग्राम को मवाद फराहम करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए पाबंदियां आयद कर दी गई थी। अमेरिका इससे कबल भी जनूबी एशिया में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वालों हथियारों के फैलाव, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी की तरक्की पर मुसलसल खदशात का इजहार करता रहा है। ताहम पाकिस्तान के किसी सरकारी अदारे पर लगाई जाने वाली ये अपनी नौइयत की पहली पाबंदी है। पाकिस्तान ने NDC और 3 तजारती अदारों पर लगाई गई अमेरिकी पाबंदियों को मुतसबाना और बदकिस्मती करार दिया है। पाकिस्तान की वजारत खारजा के एक बयान में कहा गया है कि अमेरिकी कार्रवाई बदकिस्मत और जानबदाराना है और ये फौजी अदम तवाज़न में इजाफे का सबब बनेगी, जिससे इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचेगा। पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि ऐसे इक़दामात जो खित्ते के इस्तेहकाम में को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन पर नजरसानी की जाए। कमर्शियल अदारों पर पाबंदियों के नफाज पर अफसोस का इजहार करते हुए पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा, माजी में कमर्शियल अदारों की फहरिस्तें महज शुबहात और शक की बुनियाद पर बगैर किसी सबूत के बनाई गई थी। बयान में पाकिस्तान ने अपने स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम को 240 मिलियन आवाम की जानिब से क़यादत को सौंपी गई एक मुकद्दस इमानत करार दिया, जिसकी हुर्मत पर किसी सूरत भी समझौता नहीं किया जा सकता। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर का कहना था, अमेरिका की जानिब से हालिया पाबंदियां एग्जेक्टिव आर्डर 13,382 के तहत लगाई गई हैं, जिसमें ऐसे अफराद और अदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है जो हथियारों और उनकी तरसीली ज़राए के फैलाव में मुलव्वस हो। पाकिस्तान के पास जो मिसाइल हैं, उनमें हतफ-6 शाहीन-2 मिसाइल है। शाहीन-2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दरअसल शाहीन-1 मिसाइल का अपग्रेड वर्जन है,
جسے ابتدا میں شاہین 1 میزائل کے ساتھ سیکنڈ سٹیج موٹر کے طور پر لگایا گیا تھا۔ سن 2000 میں منظر عام پر ہونے والے اس میزائل کا پہلا تجربہ 2004 میں کیا گیا، جبکہ آخری ٹریننگ لانچ تجربہ 2014 میں کیا گیا۔ اس کی رینج 1500 سے 2000 تک ہے۔ ہدف 8 رد کروز میزائل۔ یہ ہدف 8 یا رد کروز جو میزائل ہے، رد ٹو جیٹ پاور کروز میزائل ہے۔ پاکستان اس میزائل کے تجربات کا آغاز اگست 2007 میں کیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق متعدد تجربات کے بعد جنوری 2016 میں کیا جانے والا تجربہ اب تک کامیاب ترین تجربہ تھا۔ اس میزائل کی رینج 350 کلومیٹر تک ہے۔ ہدف 1 میزائل۔ ہدف 1 پاکستان کا تیار کردہ پہلا شارٹ رینج بیلسٹک میزائل تھا، جس کی ابتدائی رینج 70 سے 100 کلومیٹر تھی۔ اس میزائل کو سپارکوں نے دیگر اداروں کے تعاون سے 1999 میں تیار کیا۔ اسے 1992 میں پاکستانی فوج کے حوالے کیا گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں، پاکستانی میزائل اور ان کی جو رینج ہے، بیلسٹک پروگرام کے فاصلے سے لے کر درمیانے فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھنے والے میزائلوں سے لیس ہے۔ ہدف 1 میزائل ہے۔ ہدف 8 رد کروز میزائل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہدف 6 شاہین 2 میزائل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہدف 2 ابدالی میزائل ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ہدف 5 غوری میزائل ہے اور ابدیل میزائل بھی اس میں شامل ہے۔ ہدف 4 شاہین 1 میزائل بھی، ہدف 6 شاہین 2 میزائل بھی شامل ہے۔ ہدف 6 شاہین 2 میزائل کیا ہے؟ شاہین 2 میڈیم رینج بیلسٹک میزائل دراصل شاہین 1 میزائل کا اپ گریڈڈ ورژن ہے، جسے ابتدا میں شاہین 1 میزائل کے ساتھ سیکنڈ سٹیج موٹر کے طور پر لگایا گیا تھا۔ سن 2000 میں منظر عام پر آنے والا اس میزائل کا پہلا تجربہ 2004 میں کیا گیا، جبکہ آخری ٹریننگ لانچ 2014 میں اس وقت کیا گئی تھی۔ ہدف 4 شاہین میزائل۔ ہدف 4 شاہین میزائل کی تیاری کا آغاز پاکستان نے سن 1993 میں کیا تھا، جس کا پہلا تجربہ اپریل 1999 میں کیا گیا۔ بعد ازاں 2002 سے 2010 تک اس کو اپ ڈیٹ کر کے مزید تجربات کیے گئے۔ اس میزائل کی رینج 750 سے 900 کلومیٹر ہے، جسے مارچ 2003 میں پاکستان آرمی کے حوالے کیا گیا۔ ابدیل میزائل۔ میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان کا ایک اہم ہتھیار ہے ابدیل میزائل۔ یہ میزائل ایک وقت میں 2200 کلومیٹر تک کئی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس میزائل کو کوہوٹا ریسرچ لیبارٹری کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے تیار کیا ہے اور اس کا پہلا تجربہ 24 جنوری 2017 میں کیا گیا۔ ہدف 5 غوری میزائل۔ پاکستان نے ہدف 5 غوری میزائل کا آغاز 80 کے عشرے میں کیا، جسے بعد ازاں غوری میزائل کا نام دیا گیا اور باقاعدہ ٹیسٹ 1998 میں کیا گیا۔ غوری 2 بیلسٹک میزائل کی تیاری میں اسٹیل کی جگہ ایلومینیم کا استعمال کیا گیا، جس سے اس کی رینج 1800 کلومیٹر تک بڑھ گئی۔ ہدف 2 ابدالی میزائل۔ یہ شارٹ رینج بیلسٹک میزائل ہے۔ ابتدائی طور پر ہدف 1 میزائل کو 2 سٹیج ورژن کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ ہدف 1 میزائل کے نچلے حصے میں ٹھوس پروویلنٹ قوت میزائل کی جو رینج بڑھاتی ہے کے طور پر لگایا گیا۔ 1997 میں اسے سنگل سٹیج میزائل میں اپ گریڈ کر دیا گیا اور اس کی رینج 280 سے 400 کلومیٹر تک ہے۔ ہدف 6 شاہین 2 میزائل۔ اس کی رینج 1500 سے 200 کلومیٹر تک